ଏଗୁଡାକ ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡ ମୋଦି हाय मोदी ଅଲାଯୁଗ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଟାଣୁଆ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇନିଂ ତାଙ୍କର ବେପାର ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବେପାର ଅଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ବେପାର ମୋଟର କାର ବେପାର ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବେପାର ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବେପାର ତାଙ୍କ ପରିବାର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ପରିବାର ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ तारा पट्टनायक अन्य पट्टनायक सब इनवल्व ओडिशार गर्व ता घरे इटी से कांग्रेस गबली ता बंधु घरे ऋणी ता सान भाई घरे इटी ता भाई घरे इटी राउरकेला इटी भुवनेश्वर इटी अनाजुक साहा होम सेक्रेटरी विरोधी दल को तमे एमती करी 4000 जगार इडी मोदी और शाह 1500 सीबीआई रेड कौन है खाली निरंजन पट्टनायक घर गल टंका 5000 मिली गोटे रिक्शा वाला घरे 5000 गोटे मुलिया घरे 50,000 थुआ।